દોસ્તો, હું તમારી વૈષ્ણવ એન્ટરટેનમેન્ટમાં તમારું બધાનું સ્વાગત છે. કેમ છો તમે બધા? મારી આશા છે કે તમે બધા મજામાં જશો. તો આજ છે 25 તારીખ અને ક્રિસમસ છે, તો હું તમારા બધા માટે ક્રિસમસ ડાન્સ લઈ આવી છું. તો તમને કેવા લાગ્યો જોઈ લો પહેલા. લેટ્સ ગો. Bird machine. Check. Check. സർവലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബേത്ലഹേമിന്റെ മാറിലൊരാരോമൽ ഉണ്ണി പിറന്നല്ലോ. ഗബ്രിയേലിന്റെ ദർശന സാവല്യമായി സർവലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബേത്ലഹേമിന്റെ മാറിലൊരാരോമൽ ഉണ്ണി പിറന്നല്ലോ. വിണ്ണിൽ താരകൾ പുൽഞ്ഞിരി തൂകി മണ്ണിൽ കോരിയ കണ്ണും ചിമ്മി തുറന്നിട്ട് കുഞ്ഞിക്കാലിട്ടടിക്കുകയായി എന്നും ആഘോഷം ഉണരുകയായി. ഒട്ടാസു പൂക്കുത്തി കമ്പിത്തിരി മത്താപ്പു റോക്കറ്റ് ചെമ്പൂത്തിരി ഗബ്രിയേലിന്റെ ദർശന സാഫല്യമായി സർവലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബേത്ലഹേമിന്റെ മാറിലൊരാരോമൽ ഉണ്ണി പിറന്നല്ലോ. પસંદ નહીં હોય તો લાઈક કર્યો સબસ્ક્રાઇબ કરજો. જો મારી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. એની બાજુમાં જ બેલ આઇકન પ્રેસ આવે છે, ટીન જરૂર પ્રેસ કરી દેજો. તો મારો કોઈ પણ વિડીયો આવે તમને તુરંત નોટિફિકેશન મળી જાય. તો આપણે આવતા વિડીયોમાં મળીએ. ટાટા બાય બાય, સી યુ.